Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music on SKS Radio. Het station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio voor het SKS. vergroten van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140... Met zijn gezin naar Eindhoven vertrokken. Hij bezoekt daar de high-tech campus voor een virtuele editie van Koningsdag. Volgens verslaggever Josephine Trehi zullen we de koninklijke familie vaak zien en horen. Ze hebben allemaal een microfoontje opgespeld. Dus dat is iets eigenlijk wat nog nooit is gebeurd. Dus je hoort ook alle reacties. De prinsessen gaan aanschuiven bij een talkshow. De koning en de koningin doen ook mee aan een quiz. Dus ja, het is een aangepaste vorm. Maar het zou ook nog wel eens heel goed kunnen uitpakken voor ze op deze manier. En het programma begint over ongeveer een uur. De gemeente Arnhem heeft voor vandaag een noodverordening afgekondigd. Er zijn aanwijzingen dat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC naar Arnhem willen voor een confrontatie met de harde kern van Vitesse. Met zo'n noodverordening mag de politie invalswegen van de stad controleren en auto's tegenhouden. Na een uit de hand gelopen examenfeest in Bussen doen leraren aangifte tegen sommige leerlingen. Die zouden vrijdag tijdens ongeregeldheden leraren hebben aangevallen en bedreigd. De rector zegt dat het uit de hand liep toen er alcohol werd geschonken. Leerlingen gooiden met flessen en vielen ook op een andere school docenten aan. Bewoners in Almere Buiten storen zich al een tijd aan een autovrak in hun straat. Dat staat er al 5 jaar en de gemeente komt volgens hen maar niet in actie. En daarom hebben ze dat autovrak maar opgefleurd met bloemen. Ja, heel veel mensen zeggen ook van... het zou ook nog wel eens heel goed kunnen uitpakken voor ze op deze manier. En het programma begint Nou ja, dat staat er al... die maken gebruik van de parkeerplaats. En er is te weinig plek. Die auto staat een beetje te verstoffen. Voor het milieu is het ook niet de bedoeling dat hij hier blijft staan. Een raadslid van de PvdA in Almere belooft dat het wrak echt wordt weggehaald, al moet ik hem zelf wegslepen, zo zegt ze tegen Omroep Flevoland. Maar van wie is die? Is dat bekend? Nee, volgens mij is dat niet bekend. Dan mag je het gewoon opruimen weg. Is Dat zou je denken. Toch duurt het al 5 jaar. Het weer, veel zon, later vooral in het noorden wat stapelwolken, weinig wind. Het wordt 13 tot 18 graden. Ook morgen zonnig en nog wat warmer. Dankjewel. Hallo ondernemers van Nederland. Op een phishing link. Let's open our hearts. Let's join our paths. Let's open our hearts. Let's join our paths. Let's make the world our family. Build a world without barriers. The beginning. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm.
En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. Greetings to my Indians and a high five we take. You do away with the hug and a handshake. I said hello to the love in the world. Open your hearts, people, let your love unfold. Yeah. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent, uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliampanese Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day's fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, namaste Narayana. Dus swagatam. Een hele goede morgen, beste luisteraars. Welkom to Radio SKS. Your choice, your station. तो 205 मिनट जहाँ तक मेरे पास पहुंच रहा है बस मेरा पैगाम प्यार ही जो बीमार लाचारी या हॉस्पिटल में है परमपिता परमेश्वर से उनके तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक जो अपने घर पे कोई कार्य थाना है रेडियो एसकेएस की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश है। हर गीतों
En natuurlijk u allen, beste luisteraars, van harte gefeliciteerd met onze koning. Jawel, hij is vandaag jarig. Hip hip, hip hip, hoera! Dus u zal hem vaker zien langskomen overal. Dus zo hebben we jawel, de koning en de koningin. Jawel, online. Overal zullen ze aanwezig zijn. Alles gebeurt online natuurlijk. Hè? Maar ja, goed. Dus we hebben het is het jaar eenmaal zo dat we onze oude spullen niet meer kwijt kunnen. Hè? Nee, we kunnen niet op de markt staan hè, met de spullen die we kwijt willen. Het is wel erg jammer hoor. Ik vond het altijd wel heel gezellig, beste luisteraars. Jawel, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vond het altijd wel heel gezellig om zo over de markt te lopen. En ook natuurlijk je eigen spullen een beetje te koop te zetten. Ja, toch? Dus we hebben nu het vervolg van het programma van deze ochtend, beste luisteraars. We beginnen zo meteen met je droomuitleg, de topic en natuurlijk van 12 tot 1 bedrijvigheid hier bij Radio SKS. Jawel, vertrouwelijk van 10 tot 1. इतना मैं खुश नसीब हूँ जो आपके करीब। या भाई इतना खुश नसीब हूँ मैं जो आपके करीब हूँ. जैसे देखा जाए कि सरिता छत्रपाल programma में साथ दे रहा है. Ria Manches is ook aangeschoven. Gita Perlaat Singh. Na lange tijd weer zie ik je weer hier bij Radio SKS. Ik ben heel blij om jou weer te zien. Ja, lekker werken en natuurlijk ook naar Radio SKS luisteren. Dat is natuurlijk helemaal perfect. Jawel. Rita Hoekdar, Dwala Prasad, ook een hele goede morgen. Van harte welkom. Indra Ina is ook aangeschoven. Indraji, een hele goede morgen. Josephine Jadunaat. Hariom, Hariom, Namaste, Narayan. Hena जी प्रोग्राम में साथ दे रहा है. भाई पवन कुमार इंडिया से प्रोग्राम में शामिल हुआ है. प्यार भरा नमस्कार पवन कुमार भाई. और आगे देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में शामिल हुआ है नईमान अदिय मुजा जान Jack, Robbie, Harold, Reju en Theo, Lia en René. Ronald, van harte welkom on Radio SKS, beste luisteraars. En geniet van de mooie muziek en natuurlijk heb je gedroomd, wil je daar een uitleg van hebben? Ik zou zeggen, treuzel niet. Stuur je WhatsApp naar Radio SKS met zeg maar jouw droom. Dan ga ik het proberen voor je uit te leggen. Hier bij Radio SKS, jawel. En weet je niet, zeg maar, nog niet zo bekend met onze WhatsApp. Dus we hebben u ziet het in de beeld rechts onderin. En voor degene die dat niet ziet, natuurlijk, Bigo listeners from Listen to Me Radio en tune in. Jawel, 06 471 09 142. Jawel, beste luisteraars. De WhatsApp van Radio SKS om jouw favoriete song aan te vragen. En natuurlijk om je droomuitleg uitgelegd te hebben. Kun je bellen met 06 471 09 142. दोस्तों भाई बहनों प्रोग्राम में शुरुआत करते हैं मैं द चॉइस ऑफ द डे. बस उसके बाद में यूं ही आपके मध्य में पेश करता रहूंगा मैं, यानी कि सपनों की बातें, और कुछ आप सुनाएंगे, कुछ मैं सुनाता रहूंगा. The choice of the day, the choice of Radio SKS.
Ja, we dus hebben nu Arho Ja Paar. Jawel, on Radio SKS, the choice of the day. Jawel, dus we hebben nu Simone Berdador. Ook aangeschoven bij Radio SKS. Also, thank you very much. Happy birthday to the King of Holland. Jawel. Simone, how are you? I'm fine, thank you very much. Welcome to Radio SKS and just enjoy. Jawel. Asa mit katong ki आप हिंदी बोलते होंगे तो अगर आप हिंदी बोलते तो जरा बताइए Simone जी. Can you speak Hindi or only English? Jawel. Dus jawel. Dus zoals u dat weet, wil ik nog even van harte welkom heten bij Bigo Live. Nadia, welkom. Wako Afzel, ook een hele goede morgen. Paidai, 118, welkom. En Night Mary from Bigo Live. Welkom to Radio SKS. Beste luisteraars. En just enjoy. Jawel. The morning show on Radio SKS. Jawel. सपनों की दुनिया है. सपनों की बातें आपके मरिए में पेश करता रहूंगा. गीत संगीत के साथ में. दोस्तों भाई बहनों, बात इस तरह से बताया गया है. Ja, het komt zo naar binnen. Hè. Dromen over een homo, zeg maar. Doe bij me een droom waarin je een homo bent en dat in het echte leven niet bent, duidt op een goede verbinding van je eigenschappen. Deze droom symbolisch voor liefde, voor jezelf en zelfacceptatie. Als je niet zeg maar prettig voelt bij homoseksualiteit in jouw droom, dan suggereert dit angst. Zorgen voor je mannelijkheid. Als je een man bent of een vrouwelijkheid en als jij een vrouw bent, je zou onzekerheden kunnen ervaren in een relatie tot het andere geslacht. Het bijzonder is dat het een vrij normaal is voor aanstaande vader om over homoseksuele contacten te dromen. Als jij in het echte leven homo bent, dan is deze droom simpelweg een reflex van jezelf. Jawel. Dus daarbij benoemd. Ik heb het nooit geweten dat zeg maar aanstaande vaders die dromen over homoseksualiteit. Is dat zo, de heren van Radio SKS? Dan hoor ik dat heel graag van u. Jawel. Dus ik heb die ervaring niet, dus daarom. Dus wat hebben we nog? Tilte hem. Het eerste volgende lied wat ik wil afdraaien hier bij Radio SKS, dus wat hebben we nog? Suba Suba programma Samil hua hai Sarita Chatterpal. Jawel, Sarita. Ik denk dat je voor het eerst in mijn programma bent. Ik heet je van harte welkom. Swagatam, swagatam. Ik pyara sa geet lekker आपके लिए प्रोग्राम में पेश करते हैं. जवाब सरिता छत्रपाल के वास्ते.
तहसील जाई जाग उठ रे अरमान ओ सखी ओ सखी ओ सखी आया ये कैसा तूफान ओ आया ये कैसा तूफान सखी आया रे कैसा tufaan. Jawel, dus we hebben nog een programma gepresenteerd op jouw bereiding, Sarita Chatrapal Kiwaste. Jawel. En natuurlijk ook Lailun Nisa Rojen is aangeschoven bij Radio SKS. Jawel, van harte welkom Lailun Ji. Rani Maharani programma Bisamiluwahim. Rani Ji, een good morning. Welkom ook to Radio SKS en Josh Enjoy. Jawel, dus we hebben nog Sapnoki Baat Apse me keh raha hu Chandra Mahabir ko bhi नमस्कार कहना चाहता हूँ. वेलकम चंद्रा जी ऑन रेडियो एसकेएस, योर चॉइस योर स्टेशन. Ja, bij de Sabijmino, Sapno ke baten आपके मर्जी में पेश करता हूँ. तो heb je gedroomd, wilt u daar een uitleg van hebben? Don't worry, ik zou zeggen van stuur gerust een WhatsApp naar Radio SKS, dan komt het helemaal voor elkaar. Jawel, Baren Res, ook van harte welkom to Radio SKS. Jawel, heb je gedroomd, wil je daar een uitleg van hebben? Stuur gerust een WhatsApp naar 06 471 09142. Jawel, voor jouw droomuitleg hier bij Radio SKS. Dus we hebben nog dromen over huilen. Als je droomt dat je huilt, suggereert dit een uitbarsting van negatieve gevoelens die waarschijnlijk veroorzaakt zijn door een situatie uit een echte leven en niet als gevolg van gebeurtenissen uit een droom zelf. De droom dient ook als een uitlaatklep voor angsten en frustratie. Er is vooral ook een manier om weer emotioneel in balans te komen. In het dagelijkse leven hebben we soms de neiging om gevoelens te negeren, te onderdrukken of te ontkennen. Als je droomt, heb je echter geen muurtje om je heen, zodat je emoties vrijloop kunnen krijgen. Als je iemand anders ziet huilen, dan kan dit een project zijn van jouw eigen gevoelens op iemand anders. Als je in het echte leven eigenlijk nooit huilt, dan is het misschien makkelijker om iemand anders te zien huilen in jouw droom dan om zelf te zien huilen. Wanneer je huilend wakker wordt, duidt dit op een onverwerkte verdriet of trauma dat naar de oppervlakte komt drijven. Je kan deze emotie niet langer onderdrukken, je zult ze moeten confronteren. Jawel, dromen over huilen, beste luisteraars. En nog meer droomuitleg hier bij Radio SKS. Dus we hebben nog, don't worry. Jawel, heb je zelf gedroomd? Wil je daar een uitleg? U weet, stuur ons gerust je WhatsApp. Jawel, Mr. George, ook van harte welkom from Bigo Live. En Igre, ook van harte welkom. How are you today? I'm fine, thank you very much. Welcome and just enjoy. The next song on Radio SKS, दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूं मैं. देखा जाए तो सुबह सुबह प्रोग्राम में शामिल हुआ है इंद्रा इना मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आपको ये गीत के साथ में स्वागत करना चाहता हूं प्रोग्राम में. तू ही है नजरिया, तेरी लहर आँखों पे है, मैं बूंद तू ही मेरा दरिया. दुनिया से जुदा कर दे, जर्रे को खुदा कर दे, ओ तेरे इश्क से मुझको न करना कभी तू जुदा.
कि अब मेरी सांस सांस तेरे पास है और तेरे आस पास पहचान है। अब मेरी दिल में अपने दिल भर कर दे दे जगह, दे दे जगह। मेरी सांस सांस तेरे पास है और तेरे आस पास पहचान है। अब मेरी इतनी सी मेरे रब तुझसे है दुआ। ख्वाबों में मैं खुद से ही पर दूर था। थोड़ा सा तू मजबूर था, थोड़ा मैं मजबूर था। ख्वाबों को जुबां कर दे, नजरों से बयां कर दे, तेरे इश्क से मुझको न करना कभी तू जुदा। कि अब मेरी सांस सांस तेरे पास है और तेरे आस पास पहचान है। अब मेरी दिल में अपने दिल भर कर दे दे जगह, दे दे जगह। मेरी सांस सांस तेरे पास है और तेरे आस पास पहचान है। अब मेरी इतनी सी मेरे रब तुझसे है दुआ। क्या बात है दोस्तों भाई बहनों, लवली सॉन्ग इंदिरा ईना के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया है। ये प्यार भरा नगमा ये सर देसाई सजाया है ये प्यार भरा नगमा दोस्तों भाई बहनों। जब चलते रहो कदम आगे आपके साथ मिलकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। जब दोस्तों भाई beno droom uitleg hier bij Radio SKS. Heb jij gedroomd? Wil je daar een uitleg van hebben? Treuzel niet, stuur gerust een zeg maar WhatsApp naar Radio SKS en ik zal het proberen het voor je uit te leggen. Beste luisteraars, dromen over een huis. Een huis is een bijzondere, sterk en herkenbare droomteken. Het staat namelijk symbool voor je eigen zelf en ziel. Die verschillende kamers vertegenwoordigen de verschillende aspecten van jouw psyche. Dus in het algemeen kan gezegd worden dat de zolder staat voor je intellect en de kelder voor je onderbewust. Als het huis helemaal leeg is, duidt dit op een zeker gevoel van onzekerheid. Als het huis beweegt, kun je hieruit opmaken dat je een fase van verandering doormaakt en dat je nog eens moet nagaan of wat je voorheen geloofde wel juist was. Als je in het echte leven samenwoont, maar in je droom alleen leeft, suggereert deze droom dat je een behoefte hebt aan zelfstandigheid. Je zou, zeg maar, meetverantwoordelijkheden moeten nemen en meer van je eigen kracht durven, zeg maar, te uiten. Als je in de droom je huis opruimt, wil je onderbewust hiermee duidelijk maken dat jij je gedachten moet vrijmaken en oude denkwijze moet loslaten. Je bent op zoek naar zelfverbetering. Als je huis in de droom kapot is, suggereert dit dat je je aangevallen voelt. Het kan slaan op een psychische relatie of een huidige kwestie in jouw leven. Deze droom kan ook betekenen dat enkel onderbewuste elementen zichzelf kenbaar willen maken. Blijkbaar zijn er aspecten van jouw persoonlijkheid die je hebt verstopt of
genegeerd. Jawel. Dromen over een huis. Dus wij benoemen? Jawel. Todo eso vai no para formar programa aya he en we programa janeki Tiger Rambo. Jawel. Tiger Rambo je formai programa pesca te we kaitene ki pal dil ke pas tu me rete ho. Kishore Kumar की आवाज में पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यार ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो शाम आँखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं जलाते रहना आ आकर ख्वाबों में
के पास तुम रहती हो जीवन मीठी प्यास ये कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो। यावे दोस्तों भाई बहनों, ये इस तरह से प्यार भरा नगमा प्रोग्राम में पेश कर रहे थे। देखा जाए तो यह टाइगर रैम्बो ऑन रेडियो एसकेएस, योर चॉइस योर स्टेशन। चलते दो कदम आगे दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जब वक्त की कमी काम के दबाव जिसे कहते हैं, जब एक नगमा इस तरह से प्रोग्राम में लाना चाहता हूं। देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, लाइलून निशा रोजन के वास्ते। Lailun, van harte welkom to Radio SKS, your choice, your station. Ik zou zeggen, dieren, bus. Niet te hard natuurlijk van stapel, hè? Alsjeblieft. Voor Lailun Nisa Rojen. धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
तेरी हर एक अदा पे प्यार आया। आजा आजा अब कैसा शर्माना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। Ja, we dus hebben धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना. Very lovely on Radio SKS, your choice, your station. Jawel, dus hebben je प्यार भरा नगमा प्रोग्राम इस से पेश किया गया है. Lailun Nisa Rojan के वास्ते. En we zijn natuurlijk druk bezig met onze droomuitleg hier bij Radio SKS. Dus erbij benoemd. Als je gedroomd hebt over een Indiaan, beste luisteraars. Een Indiaan vertegenwoordigt het primitief, het instinctief aspect van jezelf. Je zou meer controle moeten hebben over situaties in het echte leven. Je zou je tevens onafhankelijker moeten opstellen en je persoonlijke macht zien uit te oefenen. Een alternatief duiding is dat het Indiaan symbool staat voor eerlijkheid, toewijding en wijsheid. Jawel, dus we hebben nog dromen over Indiaan en nog veel meer hier bij Radio SKS. Tot de klok van 11 uur. En dan hebben we natuurlijk, gaan we naar de topic van vandaag. Jawel, dus op hebben wisten jullie dat nog? Jawel, er is nog steeds, wordt mij verteld. Jawel, ik wist het nog wel, maar hoe zeg je dat? Jawel, de vaste maand, jawel, die is nog bezig. Jawel, de hele maand wordt gevast door onze moslimbroeders en zusters. En in verband met natuurlijk de vaste maand wil ik het volgende hier afdraaien voor onze, zeg maar, jawel, broeders en zusters, jawel. Ik zou zeggen van sterkte jullie allemaal met het vasten. सुनो रहमतों का बयां है बयां को सुनो लड़का था एक शहर में जो हुस्न बेमिसाल कम सिन था जिसकी उम्र थी समझो के 7 साल रमजान के जो चांद पे उसकी नजर पड़ी उसके भी दिल में रोज की एक आरज़ू जगी रोजा रखूंगा मैं भी ये माँ बाप से कहा सहरी करूंगा मैं भी जगा देना तुम जरा सुनो रमजान की दास्तां को सुनो रहमतों का बयां है बयां को सुनो रहमतों का बयां है बयां को सुनो लड़के की बात सुन ली मगर कुछ नहीं कहा लड़का सुबह उठा तो हुआ उनसे वो खफा समझाया माँ ने बाप ने ऐ मेरे गुलसितां रोजा नहीं है फर्ज अभी तुझ पे मेरी जान नन्हे से दिल को बात का सदमा बड़ा हुआ माँ से कहा कुरान में कहता है ये खुदा रोजे की भूख प्यास जो हस्ती उठाएगी उस रोजेदार को न ये दोज़ख जलाएगी कुरान जिसमें उतरा सुनो वो महीना है तौबा कबूल करता खुदा वो महीना है सुनो रमजान की दास्तां को सुनो रहमतों का बयां है बयां को सुनो रहमतों का बयां है बयां को सुनो
सर पे रात तो वो जागता रहा, सहरी भी कर ली चुपके से खुश हो के सो गया। उठा सुबह तो माँ से कहा सारा माजरा, माँ ने बड़े ही प्यार से फिर उससे ये कहा, रोजा न रख सकेगा ये जिद छोड़ मान जा, दे दूंगी अपना रोजा तुझे मेरे दिल रुबा। तोड़ूंगा मैं न रोजा कभी कुछ न खाऊंगा, आखिर खुदा को किस तरह ये मुंह दिखाऊंगा। माँ ने कहा कि भूख लगी होगी लाडले, गर्मी है तुझको प्यास लगी होगी लाडले, कहने लगा कि चाहे जमीन पर हो आफताब, पानी का एक कतरा भी पीना बड़ा अजाब। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। आई जो सर पे रात तो वो जागता रहा, सहरी भी कर ली चुपके से खुश हो के सो गया। उठा सुबह तो माँ से कहा सारा माजरा, माँ ने बड़े ही प्यार से फिर उससे ये कहा, रोजा न रख सकेगा ये जिद छोड़ मान जा, दे दूंगी अपना रोजा तुझे मेरे दिल रुबा। तोड़ूंगा मैं न रोजा कभी कुछ न खाऊंगा, आखिर खुदा को किस तरह ये मुंह दिखाऊंगा। माँ ने कहा कि भूख लगी होगी लाडले, गर्मी है तुझको प्यास लगी होगी लाडले, कहने लगा कि चाहे जमीन पर हो आफताब, पानी का एक कतरा भी पीना बड़ा अजाब। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। अलमुख्तसर ज़ोहर जो गई आ गई असल, वो प्यास जान ले गई पतरा गई नजर। माँ ने कहा कि हाय मेरा लाल चल दिया, इफ्तारी जो बनाई थी वो भी न खा सका। रोजे का वक्त हो गया लेकिन कहाँ है वो, अब तो खुदा की राह में आखिर रवा है वो। इतने में एक फकीर ने आकर ये दी सदा, मैं भी हूँ रोजेदार के ले लो मेरी दुआ। जो कुछ भी पास हो मुझे खाना खिलाइए, मातम ये कैसा है जरा इतना बताइए। आंखों से आंसुओं का जनाजा गुजर गया, माँ बाप दोनों बोल के बच्चा ही मर गया। बोला फकीर मुझको खुदारा बताओ तुम, लाशा कहाँ है बेटे का मुझको दिखाओ तुम। साइल ने लाश देख के क्या जाने क्या पढ़ा, मुर्दे के दिल पे हाथ रखा और दी सदा। मासूम रोजेदार के अब रोजा खोल तू, कब तक ये चुप रहेगा जरा मुंह से बोल तू। इतना ही सुन के बच्चे ने फिर आंख खोल दी, माँ ममता की मारी थी उससे लिपट गई। साइल नहीं था वो था फरिश्ता खुदा का था, बच्चे को जिंदा करके जो रूपोश हो गया। आती है इम्तिहान की इंसान पे खड़ी, अल्लाह पे जान दे दे वो मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी। Ja, wij dus wij benoemen, Janneke, in verband met de vaste maand voor de moslimbroeders en zusters werd deze naad afgedraaid bij Radio SGS, Your Choice, Your Station. Het is 7 minuten voor de klok van 11 uur, dus wij benoemen zometeen de topic van de dag. En er is iets los, dus wij benoemen, er wordt gediscussieerd over het geval dat onze collega Annie Dwala Prasad vandaag jarig is. Maar ik kan dat nergens bevestigd krijgen dat Annie Dwala Prasad vandaag jarig is. Wie weet dat wel, beste luisteraars? Kan iemand me vertellen of Annie vandaag jarig is? Ik zou zeggen, nou,
normaal gesproken zijn mijn vrienden in mijn Facebook vriendenlijst dat je ziet dat iemand jarig is. Maar ik kwam Annie vandaag niet tegen, beste luisteraars. Dus mocht het zo zijn dat Annie toch vandaag jarig is, dan hoor ik dat heel graag van jullie. Jawel. Ik zie jullie zo meteen na de nieuws van 11 uur. Dus bij me nog met het topic van vandaag. Dus tot zo dan hier bij Radio Westcast. Your choice, your station. Jawel. Ik tot je zien denkbaar is dat ze programma PSKT dus bij me nog. Dus zoent erheen tot nieuws en reclame. तुमसे न दुनिया को जलन होती न बनते प्यार के दुश्मन न सीने में चुभन होती न होती दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती न बनते प्यार के जो निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें जो निकले बंद कमरे से जमाने की उठी आंखें इशारा करके दोनों को कानों में हुई बातें के दुश्मन न सीने में चुभन होती Radio SKS is een dienstverlenend radiostation voor de samenleving in Nederland en ver daarbuiten. Radio SKS richt zich voornamelijk op etnische minderheden. Radio SKS zal zich vooral richten op het verspreiden van informatie over gemeentelijke instellingen. Daarnaast zendt Radio SKS het Nederlandse nieuws uit in een aantal buitenlandse talen. Uiteraard ontbreken de amusementsprogramma's ook niet. Al deze programma's worden bedacht en gemaakt door vrijwilligers uit verschillende allochtone groepen. Wij zijn vrijwilligers en wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die graag een bijdrage willen leveren aan het succes van Radio SKS. Ervaring met radio maken is nuttig, maar niet echt een noodzaak. Kortom, wij zoeken vrijwilligers. Informatie 036 545 1763 of 06 467 47293. Radio SKS. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Daarom blijven we zoveel mogelijk thuis en gaan we alleen naar buiten als het echt nodig is. We geven elkaar dan de ruimte. In de supermarkt, op straat en onderweg. Want alleen samen kunnen we 1,5 meter afstand houden. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Don't miss it. It's only your choice. It's Radio SKS. Music on SKS Radio. Altijd thuis in de regio.
station dat je verrast. Voor jou. U kunt natuurlijk huis aan huis aanbellen. De hele dag kriskras rondrijden met een megafoonwagen. Maar als u echt effectief met uw bedrijf wilt adverteren, dan kiest u voor reclame op Radio voor het SKS. vergroten van uw naamsbekendheid of het aankondigen van een speciale actie. Want met meer dan 140.000 inwoners u hoort dit spotje nu toch ook? Adverteren op Radio SKS. Dat werkt. समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया धरती का हर कोना कोना मेरे देश की दुनिया सबसे रिश्ता बांध चुकी है मेरे देश की दुनिया Het programma in Eindhoven, waar koning Willem-Alexander en zijn gezin een bezoek brengen aan de high-tech campus. Ze komen op een bijzondere manier aan, zegt verslaggever Albert Bos. Ze komen in hele bijzondere auto's. Bijvoorbeeld de zonneauto van de TU Eindhoven heb ik gezien. Ook een oude DAF, daar rijdt Willem-Alexander in samen met zijn dochter Amalia. De burgemeester staat al te wachten met een glimmende amsketting. Die zal zometeen het paar eerst toespreken hier. Vervolgens lopen ze langs een selfiestraat om met Eindhovenaren contact te hebben. En daarna volgen ze in de campus een online programma. Ook in de rest van het land wordt de Koningsdag online gevierd vooral. Vanwege corona kunnen de Oranjeverenigingen opnieuw niet uitpakken. Maar dat mag de sfeer niet verpesten vandaag, zegt de voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen. Er zijn allerlei activiteiten online, maar ook hele creatieve ideeën. Dus in Achterkerk is er een hamburgerdrive-in. In Harmelen hebben ze een wedstrijd om je huis te versieren. Nog een beetje een knipoog naar Woningsdag vorig jaar. En zo zie je heel veel creativiteit bij de vrijwilligers van de Oranjeverenigingen. Na een schorsing van 9 maanden maakt wielrenner Dylan Groenewegen zijn rentree in de Giro d'Italia op zaterdag 8 mei. De Nederlandse sprinter is toegevoegd aan de selectie van Jumbo-Visma voor de eerste grote ronde van het jaar. Groenewegen werd geschorst voor zijn rol in de zware valpartij in de Ronde van Polen vorig jaar. Daarbij raakte vooral Fabio Jacobsen ernstig gewond. Nederlanders die zijn geboren in 1961 kunnen online al een afspraak maken om te worden gevaccineerd. En daarmee lijkt de overheid op schema te liggen, want die groep zou vanaf begin mei aan de beurt zijn. Ze krijgen binnenkort ook een uitnodigingsbrief thuisgestuurd. Het gaat om bijna 250.000 mensen. Op verschillende plaatsen in het land staan mensen in de rij voor de oranje tompoezen. In Alphen aan de Rijn duurde het zo'n 3 kwartier voordat mensen aan de beurt waren. In Maassluis kregen de wachtende mensen een teleurstellende boodschap. De bakker liep naar buiten om te vertellen dat alles op was. Ik sta hier al voor de tweede keer. Hoe lang stond u al? Ik stond hier om 6:15 al. En de rij gaat door. De bakker gaat u persoonlijk dus vertellen. Wat erg, Koos. Ja, dat is heel erg. Zoveel mensen teleurstellen. En, je krijgt een ijzer met handen breken. We staan met z'n 20 staan te maken. Zag het. We kunnen het gewoon niet bijhouden. Ja. 5:30 was die persoon, hè? Ja, rond een uurtje of 6 vanmorgen. En niet dus? En geen tompoes. Waar gaat het hier om, jongens? Een gebakkie. Het weer nog. Hoort erbij, hoor. Ja. Veel zon vandaag. Vooral later in het noorden wat stapelwolken. Weinig wind. Het wordt 13 tot 18 graden. En ook morgen zonnig. En dan nog wat warmer. Dankjewel.